गोविंदपुर पंचायत रे कर्मी सम्मेलन और मिश्रण पर्व। गोविंदपुर पंचायत रे पंचायत स्तरीय कर्मी सम्मेलन और मिश्रण पर्व अनुष्ठित होईछि। एही कर्मी सम्मेलन में अनंत चरण बेहरा सभापतित्व करथिले और नियाली विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक एही कर्मी सम्मेलन में जोगदे निर्वाचन पर प्रचार करथिले। अन्यमानक मध्य कंटापड़ा ब्लॉक बीजेडी सभापति तथा जिला परिषद पीयूष रंजन मिश्र, सांसदों प्रतिनिधि विमान बिहारी बेहेरा, सरपंच सुमित्रा पाढ़ी, समिति सभ्य संध्याराणी दास, कंटापड़ा ब्लॉक मिशन शक्ति सभानेत्री सारला सामंतराय, दिलीप कुमार दास उपस्थित थिले। एही सभारे 1000 ऊर्ध्व कर्मी जोगदेइथिबा बेले एही कर्मी सम्मेलन ब्रह्मजित दास का तत्वावधान में होइतिबा बेले सहयोग करथिले रजत कुमार पाढ़ी, निरंजन बेहेरा, कालंदी चरण चौधरी, कवि प्रसाद स्वाई, बिरंची नारायण पात्र, गुरु स्वाई और अनेक बीजेडी कर्मी सहयोग करथिले। आगामी दिन में जो आमर ओडिशावासी जो निष्पत्ति नहीं अतीत 15 वर्ष एथरक 2024 इलेक्शन प्रमाणित करेंगे। एथे सन्देह ना विरोधी कर्तव्य से विरोध करेंगे। आमे क्या भ्रूक्षेप करिवार ना। तथापि लोक मानू आम विनम्र अनुरोध करुचु मूल्यवान भोट को विजु जनता दल सपक्ष दिंतु एवं आम नियाली निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय को विपुल संख्यार जययुक्त करातु एवं जोड़ी संख्यार भोट दिंतु। आमर विधायिका प्रार्थी आमर सांसद प्रार्थी श्रीमती राजश्री मल्लिक महोदय को विपुल संख्यार भोट दे जययुक्त करेंगे। यह आमर आशा और आकांक्षा। ये कही मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। अनंत चरण बेहरा गोविंदपुर ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच एवं कंटापड़ा ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष आत्मा ये जो प्रोग्राम प्राक निर्वाचन सभा कर्मी सम्मेलन जो कर समय ये हूँ केवल ओडिशार जो प्रकार त्वरान्वित भाव में विकास कार्य नवीन पट्टनायक चली विजु जनता दल कार्यधारा चली ये कार्य समस्त जनसाधारण संतुष्ट एवं उपकृत होती। महिला ठार आरंभ कर शिशु ठार आरंभ कर वयस्क नागरिक पर्यंत समस्त उपकृत होती। रास्ता घाट शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन एवं पोल इत्यादि सबु प्रकार कार्य त्वरान्वित भाव में चली। नवीन पट्टनायक जो कथा कहते ता कार्य ठीक भाव में करती। लक्ष्मी बस ठार आरंभ कर जिते प्रकार ओडिशार विकास कीर्तिराज मंदिर मालिनीकर जो भली विकास चली अकथनीय अवस्थार जो माने भक्त माने जाऊले जगन्नाथ ठारू धवलेश्वर पर्यंत संबलपुर पर्यंत मंदिर रे जो प्रकार अकथनीय अवस्थार दुर्दशा भोगुले से आज आउ नाई से ये रास्ता सब प्रकार विकास हो जाए। तेणु नवीन पट्टनायक आम एथरक जो भाव में पूर्ण भाव में समस्त ओडिशावासी चाहते। विरोधी दल जिते प्रकार विरोध कले तार साकार किसी हम तार फल किसी हम ना। ओडिशावासी समस्त महिला माने माँ मैंने 70,000 रु ऊर्ध महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी महिला माने समस्ते भल पाँच सी बहुत भल पाँच। तेणु करके नवीन पट्टनायक को जोड़ी संख्यार आमर मान्यवर विधायक प्रमोद कुमार मल्लिक एवं राजश्री मल्लिक सांसद प्रार्थी विपुल संख्यार भोट देवाई गोविंदपुर आज समावेश आज से देखईदे। ये समावेश आम समस्त विपुल परिमाण में आम एक अच्छु एवं पूर्ण हस्तर आम निर्विवाद निर्द्वंद्व आम भोट दे जययुक्त कराइबू एवं ओडिशार विकास आम केबे बाधादात दबू ना। ये कही मोर वक्तव्य। धन्यवाद। ब्रह्मजित दास मत श्रद्धारे गोविंदपुर ग्राम पंचायत रिलु भाई बोली समस्त डाकती। देखु कार्यक्रम चलो से किसी बड़ कथा नुहे। ओडिशा रे नवीन सरकार जो स्वत बही चली सोमठ भाव में समस्त युवबंधु माँ मौसी एवं समस्ते आसी सोमठ योगदान करुँच उत्साह मन प्रदान करुँच। नवीन पट्टनायक जो भाई उन्नतिमूलक कार्य चली सबु क्षेत्र में आप देखो स्वास्थ्य गमनागमन शिक्षा साधारण जीवन यापन जन्म टू मृत्यु पर्यंत आमर ममता योजना टू हरिश्चंद्र योजना पर्यंत सरकार सबु प्रकार सुविधा साधारण जनता मान जहाँफल कि लोक मैंने स्वतःप्रभुत भाव में आसी विजु जनता दल में काम कर दल को सुसंगठित करने से उद्यम जारी रखिंट।
ଆଜି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ନିଆଳି ତଥା ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଶହେ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବା ଏବଂ ସେ ମାଆମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ତାର ଅନୁସାର କରିବା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଏସ୍କେ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 16ଟି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରୀକି ରେ 14,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତାରି ଫଳରେ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୃଷକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନସଭା ହେବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚାୟତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମାଆମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଳି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିଥାଉ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସଠିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ब्यूरो रिपोर्ट एकाम्र न्यूज एजेंसी।